Sadnja krompira ispod koga je zakopana riba poznata je kao tradicionalna metoda gajenja u vreme kada nije bilo mnogo stajskog đubriva. Ova metoda ima mnoštvo benefita za tlo i prinose useva. Riba se u prošlosti koristila kao đubrivo jer sadrži visoke količine fosfora, a razlaganjem ribe dobija se jaka organska materija koja pomaže da se ubrza klijanje i zaštiti krompir od truljenja. Sve to dovodi do povećane produktivnosti. Trenutno oni koji koriste ovu metodu uzgoja krompira, specifično na sardinama, daju najkvalitetniji i najskuplji krompir na svetu, jer taj krompir sadrži visok procenat fosfora i folne kiseline. U jednom od starijih videa u kojem sam sadio šumske jagode na sardinama, danas, nakon godinu dana, jasno vidim da su jagode mnogostruko bojnije i da će ove godine prinos biti uvećan, što ukazuje na to da riba vremenom donosi povećanje u prinosu. Benefiti ovakvog uzgoja su sljedeći: dekompozicija ribe kao izvor hranljivih materija. Kada riba počne da se razgrađuje ispod zemlje, ona oslobađa hranljive materije poput azota, fosfora i kalijuma. Ovi elementi su ključni za zdrav rast biljaka, uključujući i krompir. Zatim, poboljšanje strukture zemljišta. Organska materija koja se oslobađa tokom razgradnje ribe može poboljšati strukturu zemljišta, što može rezultirati boljom drenažom, većom sposobnošću zadržavanja vlage i boljim uslovima za rast korena biljaka. Smanjenje erozije zemljišta također, korišćenjem ribe kao prirodnog đubriva, možemo doprinijeti smanjenju erozije zemljišta jer poboljšavamo stabilnost zemljišta i na taj način smanjujemo eroziju vetrom i vodom. Smanjenje potrebe za veštačkim đubrivima također, korišćenjem ribe kao prirodnog đubriva, moguće je smanjiti potrebu za veštačkim hemijskim đubrivima. Ovo može rezultirati smanjenjem troškova proizvodnje i negativnog utjecaja na životnu sredinu. Također i poboljšanje ukusa i nutritivne vrednosti, što je, verujem, svima najvažnije. Postoje izveštaji koji sugerišu da krompiri koji su rasli uz prisustvo ribe imaju poboljšan ukus i nutritivnu vrednost zbog bogatijeg zemljišta. Naučne studije koje istražuju specifične efekte dodavanja ribe u tlo, postoji nekoliko istraživanja koje podržavaju ovaj koncept korišćenja ribe kao organskog đubriva. Na primjer, studija iz 2009. godine, objavljena u časopisu Biology and Fertility of Soils, pokazala je da dodavanje ribe u tlo može povećati sadržaj azota i fosfora u zemljištu, što rezultira većim prinosom. Važno je napomenuti da su lokalni uslovi, vrsta ribe korišćene i metoda primjene ključni faktor koji mogu utjecati na efikasnost ove metode. A u današnjem videu možete vidjeti tačno od početka do kraja jednu od funkcionalnih metoda. Također, jedan od benefita je i promjena mikrobiološkog sastava zemljišta. Dodavanje ribe u tlo može utjecati na mikrobiološki sastav zemljišta, uključujući povećanje broja korisnih bakterija i gljivica koje su korisne za biljni rast. Ovo može doprinijeti boljoj razgradnji organske materije i boljoj dostupnosti hranljivih materija biljkama. Prednosti ribe kao organskog đubriva u poređenju sa drugim izvorima organske materije su također jako važni. Pod 1. Brza razgradnja. Riba se relativno brzo razgrađuje u poređenju sa nekim drugim izvorima organske materije, poput stajenjaka ili komposta, što znači da hranljive materije postaju dostupne biljkama brže. Zatim, visok sadržaj hranljivih materija. Riba sadrži visoke koncentracije azota i fosfora i drugih hranljivih materija, što je čini efikasnim izvorom hranljivih materija za biljke. I također, manje potrebne količine. Za postizanje istog efekta može biti potrebno manje ribe u poređenju sa drugim izvorima organske materije poput stajenjaka. Nadam se da sam nekom pomogao, dao dobru ideju. Svim dobrim ljudima širom sveta želim sve najbolje.